जय मामा सर बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस हम स्कूल ने सुरभि उत्सव थिला तो देखि आइथेनु तो हमके देखे भी नहीं दिन ताकि पाग अंधार करे अंचे पान ठुकबा ना गाइस। तो এটা যেন এটা পলো আছে দেখাও। তো এটা সব লুকি পলা আমাকে জায়গা নুরুছে তারা তেন পলে বুলছা। তো আমি এটা ছানা পান পড়কে যাও আমার কিছু নিজে আমি আগলো লুকি চইতিলা আমি এটা এনজয় করছো। তারপরে যেনতা ভাবুছি সেনতা গাই যাইছি গাইস যেনতা দেখো পান তা হিসাবে ধরলি দউছে কইলে বিনি সরে। তো এটা সব লোক উপর নাম এটা লুকিছো আর তলে এটা লুকিছে টান বি ধরা মানে পুরো তলে বি পান মনে হই যাইছে। तो गाइस यार डांस मैंने कही नहीं पा रहा लेकिन हमारे गाड़ी स्कूल देखो एंता किसी अच्छे आम पढ़ला बेल तंता नहीं थी एबे देखो 5T वाला जनता किसी अच्छे। तो गाइस जनता एटा 5 6 लागिटा सब आइनो तो बसी तो नहीं ठिया उठी ना देखुछु बेंच ऊपर मन एटा ठिया उठ मार डांस देखुछु तो ताल तुम डांस देखुछु। तो गाइस जनता कि अधा लोक दिशु नहीं तो देखो এটা एंगल ऊपर हम बसी बसी করে দেখু চাত। তো গাইস जनता ওল হইছে তো বসি তো নেই হইতলে एंगल ऊपर বসি না দেখো চাত। তো আর দেখো আমার तो गाइस ড্যান্স কেমতা লাগে যেটা কমেন্ট করবো लेकिन এই দুইটাকে দেখো এই দুইটা যেন হিসাবে টহলি বলছে তো এটা ড্যান্স সন এটা मतलब नहीं দুইটাকে তো বলুছে এই তো যেন ছোটটা ফুকা ফুকি বলছে তো কইলে भी नहीं सॉरी देखो। तो এটা এই বিরকেনে ধরি নইছে এটা তো আমি না জানো लेकिन আমাকে ধরে নেব তো আমাকে ঘরকে। তো চলো জিমা বাই।